Ahí está. Ahí está. No creo. ¿Qué tal? ¿Tú cómo estás? ¿Todo bien? Mira qué brazacos. Mira qué brazacos, Nico. Mira qué brazacos. Es que hace calor, tío. Es que hace calor. Mira mis pelos, tío. Esto es de estar en casa, ¿eh? Es que aquí... Mira, mira. Estoy tronchito, estoy tronchito. Pues sí, toca Final Fantasy XVI. Ah. Eso me gusta. Esa escena está guapa, además. El otro día saqué una de las escenas que más me gustan de la serie, tío. La de Edward apuntándole así con el dedo a Alphonse diciéndole volveré a por ti. A ver si la encuentro. A ver si la encuentro. La tengo por aquí. La puse el otro día. Esta de veras. Ya verás. Ay, 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 ay. La puse el fin de semana, me parece, o el viernes o algo así. Aquí está. Aquí está. Mira. Mira, ¿eh? También. También esa es buenísima también, tío. Esa es buenísima. En que se pone... Pa, 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 pa. Buenísimo. Buah. Yo vi las dos. Yo vi Full Metal Alchemist y Full Metal Alchemist Brotherhood. Vi las dos. Me gustan mucho las dos, aunque me gusta el rollo multiversos que tiene Full Metal Alchemist. Ay, ay, ay. Bueno, es que la antigua, digamos que no la acabaron antes que el cómic. Entonces tuvieron que inventarse el final. Y Brotherhood es la adaptación del cómic, que es más moderna. Pues a mí la original me gusta bastante. Tiene un final raro y diferente, pero está guay. Tiene un aire a anime de culto, a anime... ¿Sabes? Me gusta, me gusta, me gusta. Pues vamos a ir del tirón ya a jugar, ¿eh? Porque 10 minutitos, suficiente para la gente vaya entrando. El que no haya querido entrar ya, que no entre, si no quiere. Vamos a charlar mientras jugamos el juego y ya está, ¿no? ¿Qué te parece? Así se inicia la play, chavales. ¿Qué pasa, Bobby? Nada, elecciones no, fue comentando la jugada y ya está. Oye, mira, la gente se animó. La gente se animó a pasar, ¿eh? No te preocupes que te lo voy a compensar el mes que viene y lo sabes. Te voy a compensar el mes que viene y lo sabes. Voy a... Voy a dejar...
Voy a incluso dejar que me hagas tú la build si quieres y todo. Fíjate lo que te digo. Y yo creo que mañana acabamos el Zelda, ¿eh? Yo creo que mañana acabamos el Zelda. Fíjate lo que te digo. Uf, yo también quiero, Bobby. A mí también me gustaría, Poca broma. A ver. A mí me encantaría, tío. O sea, es mi sueño. Jubilarme con 40 años. O sea, mi sueño es jubilarme con 40 años, sin más. O sea, te voy a tener el blur este. No se lo quité. Ahora. No, pero en serio, poca broma. A mí me gustaría jubilarme con 40 años, tío. Me jubilo con 40 años y me dedico a estar con mi señora, con mis niños. No será lo suyo, tío. Pues tú tienes faena todavía, Bobby. Tienes faena, Es que primero tienes contra la señora. But somewhere in the middle of it all, Martha vanished without a word to anyone. And that ain't like her, Clive. Something's not right. Ya. O tienes toda la puta del mundo y te toca la lotería, macho. Ever since Eastpool, the Empire's been tightening its Bueno, quien dice los hijos dice los perros, o los gatos, o las consolas. Me está gustando más que el 15, sí. Aunque este tiene una cosa que el 15 no tenía tantas. Que en algunos momentos, en algunas ocasiones, creo que sobra. Y es lo de las cinemáticas, tío. Que a veces pasa eso de... Estás jugando, estás viendo una cinemática y nada más que tienes que andar un poco y empezar otra cinemática. No me hagas andar. No me hagas andar. Olvídate. Cinemáticas hasta que acabe. A Latam. Mejor a Asia, tío. En Asia serías un hombre exótico, Bobby. En ese serías un hombre exótico y deseado. Muy deseado. Filipinas. ¿Te habéis visto el vídeo que ha puesto Xbox, creo que ha sido? O Microsoft, una de las dos, no sé. ¿Ves lo que te digo? Cinemática. Hablo, ando, cinemática. Pues eso, el vídeo que ha puesto Microsoft o Xbox con el erizo visitando las oficinas. Judging by their tracks, they headed towards Sorrowwise Bay. To the Abbey, sheltering Martha's bearers. The bastards. Jill and I will go after them. You take care of the people here. We will. But, before you go,
One of the locals heard something. He said the soldiers were talking about a culling. I don't know how big this is, but it doesn't sound good. Be careful out there, Sid. You do the same. Y le llaman Cid de verdad, ¿eh? Y le llaman Cid, o sea, se le ha quedado con el... Se ha quedado con el sobrenombre de Cid y para adelante, a tomar por culo. Right. That was no tavern brawl. It was a message. But a culling. Bearers are the property of the Empire. The garrison wouldn't have the authority to act alone. The orders would have had to have come from higher up. En muchos casos quedaría mejor que me hablasen mientras estoy aquí yo así y ya está. Más que cinemáticas. Sería más inmediato, no habría cortes, no rompería el ritmo. Vamos. La verdad que el combate está guapísimo por eso, ¿eh? Look. Up ahead. ¿Ves? Pero esto sobra, tío. Are you hurt? Sobra, no hace falta. Hazme un script sin meterme una cinemática y ya está. Tell us what happened. What happened? The damn Black Shields, that's what happened. The Black Shields. The bastards caught wind. The abbot and I were helping bearers. They were gonna hang us both. When the sick rose from their beds. Poor souls turned on the Imperials. Distracted them long enough for me to get away. Then No sé cuánto me queda, la verdad. Martha, do you think you can make it back to the inn? Cole is there with the other También te digo, conscripts. estoy haciendo solo lo principal, ¿eh? I think so. Thank you, Clive. No lo sé. Yo creo que este mes lo tengo listo ya. Black Shields. Is this some sort of twisted joke? There has only ever been one order of shields in Rosaria, and they fought to defend all her citizens. Seems a step too far. Even for the Empire. Y fallo. Váyatela. Ya te digo, el mes que viene voy a intentar eso. Voy a intentar el Diablo y el Pokémon hasta el final, hasta que acabe el mes. Y las arañitas también. Amo a la iglesia. Pero son avispas muy grandes. Como las de Jumanji. Hola. Are we too late? There might still be someone inside. ¿Ves? Aquí habrá otra cinemática. Claro. No. Vaya tela, loco. Damn it. I thought you lot were all spent. Murderers. They drove the bearers to this. Wait. These two aren't turned. Sí. Bitch of an innkeeper must have sent them. Colluding with the enemies of the Empire is a serious offence. And for
for their crimes, shall they be Mira, se han puesto armaduritas negras. Such is the law. To dwell in darkness that we may purge the night and welcome lasting dawn. ¿De qué, Nico? These are swords we swear. ¿Del anime? How dare you Ah, no, speak those words? Have you no honor? Este mejor que el 15. This won't take long. Sí que ha sido rápido, sí. Sí que ha sido rápido. La temática me gusta más. El juego en general está mejor, tanto en jugabilidad como en trama. Tiene un poco el mismo problema que el Is that all of them? 15 al principio, del tema de solo puedes ir por el camino que te marca la carretera, el coche y eso. Y lo único que veo peor es el ritmo de juego, que es... ¡Uy! Cinemática. 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 El único que veo peor que 15. He may still be alive. ¿Ves esto? Esto. Cinemática, una pelea de 5 minutos. Otra cinemática. The abbot. Hombre, a mí echar una cabezadita siempre me va bien, ya lo sabes. The bearers died protecting him, calling upon what little magic they had left in their bodies. Clive. He's breathing. We're friends of Martha. We're here to help. Are the Imperials dead? They are. Every last one. En algún momento, no se va a escapar, no te preocupes. If only that were true. En algún momento, no se escapará. The Black Shields. Que tengo el de la Play 5, el que tiene los coches y las motos y eso. Will continue. Rosaria will never be saved unless we save her. Tell Martha to beg Sid's aid and tell her this wasn't her fault. I shall. Sid, where are you? Sid! In here! We found a survivor! Se lía. Se ha muerto. Se va a liar otra vez. He's gone. Hostia, pues deberías tardar poco, en verdad, ¿eh? Debería tardar poco, pero pasa que yo creo que darán fecha de lanzamiento en la Tokyo Game Show. Buah, pero con ese sí que me pegaba unas sobadas. We've laid the abbot to Con ese rest. sí me pegaba sobadas, pero sobadas tremendas. They didn't need to die like this. No, they didn't. But it was their choice. They knew the fate that awaited them and chose to meet it on their terms, fighting for those who fought for them. Martha said they rose from their beds, threw themselves at the Imperials so she and the abbot could escape. I've gathered the bearer's remains. Pero estaba guapo igualmente, ¿eh? Aunque me durmiese. There's a drawbridge not far from here. Radix jump. The currents there are swift. If the abbot was still Seguro, seguro. Si tiene el mismo compositor y todo eso, seguro. Vaya cabrón el pavo ese, ¿eh? Vaya cabrón ese pavo.
Vaya sogarme. Es que era la música, tío. Era la culpa de la música. Remain here and see to the Imperials. Era la música, tío. Y me acuerdo una vez que justo ese día, por suerte, me dormí sin cámara. Fue brutal. Como 1 hora y pico, ¿no? Yo creo que me saqué 600 o así. Yo no me quedé cerca de 2000, yo creo. Y mira que hice un montón de cosas, ¿eh? ¡Ojo! Un Nariman. Escorias. Tiki, 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 tiki. Hostia, pues está bien 970, ¿eh? Ojo, ojo. Esta es un remake de los clásicos del 7 y del 9, creo. Y del 10, no, es un remake del 10. No, del 10, del 10. Del 10, es un remake del 10.
Mira, para que lo escuchéis. Esta no es, ¿eh? Esto es un anuncio. Pero esta no es la otra, creo. Ah, no, sí, es esta. Empieza ahora, ¿eh? La parte que han cogido. Aún no. Aquí. Esa parte la han cogido y le han hecho remake. Es esa. Más suave, más rápida y obviamente le han metido un montón de mierda por en medio. That must be the bridge. Porque no molaba, o sea, digamos, la parte que buena de la otra canción no es la que han cogido. No sé, está rara. Está rara. So shall the waters cleanse thee of thy burden, and bear it out to sea. And now they are truly free. I hope so. What of the Imperials? A pyre was made. It's more than they deserve. We should go back. Les hemos quemado. Cole is worried about Martha. All right. No, por lo menos me han hecho venir aquí, hasta aquí para esparcir las cenizas. Por lo menos. Por lo menos. We're best off staying where we are for now, I reckon. We'll return to the hideaway as soon as we've finished now. No one survived then? I'm sorry. Before he passed, one of them bade me tell you not to blame yourself. Doesn't mean I won't. Doesn't mean their blood's not on my hands. Cole said you cast their remains. That was good of you. But it should have been me. This was all my fault. How? You couldn't have known. But I did. And I turned a deaf ear to the warnings like the fool I am. The rumors No. started moons ago. La cebolla. Of black-clad devils descending on villages in the dead of night to slit the throats of sleeping bearers. But I assumed it was all just nonsense concocted by the Empire. No, aún no he llegado a eso, creo. But a ghost story meant to make folk think twice about lending a hand to a fugitive bearer. And in ordinary times you would have been right. What these black shields are doing is unthinkable. Which begs the question, why do it at all? My mother obviously has a hand in this. I cannot make sense of her actions. A mí no me cae bien del todo. Hay cosas que estoy de acuerdo con las que dice, hay cosas que no. Bastantes cosas. Pero no. Se ha vuelto como muy negativo, tío. Está todo el rato negativo. They're in for a rude awakening. Oh, before I forget, a Stolas from Otto landed just before you arrived. He asked me to tell you that Gav has returned. Then we must as well. Will you be all right here, Martha? We can stay longer if you wish. No need.
I'll be ready should the Imperials come calling. Though I wouldn't turn my nose up if you were to lend me a pair of them strapping young curse breakers. Siempre negativo, nunca positivo. No, tío, pero... Aunque el otro día dijo una cosa que tiene razón, tío. Y es que siempre le meten caña cuando dice alguna cosa negativa de las suyas, porque son de las suyas, ¿vale? Pero que cuando son positivas las cosas que dice no nadie le hace ni puto caso. Oi, you there! Don't just pass me by. Me da miedo de que me vaya a decir este. You handy with that sword of yours? Course you are. Bet you're a bloody marvel with the thing. Now, question is, are you willing to use it or not? Because of chocobos. You heard me right. ¿Qué pasa, Matarrata? Sí, hace tiempo ya me la compré. Big ones, and not just any. Whiteheart and her flock are the bravest birds you ever did see. Chocobos. It's true. Why? They saved me from a gang of footpads. Oh, go on then. All right. Venga, Matarratas. Where can I find these chocobos? I saw him cut across the way over yonder. The rotten scoundrels were driving the poor things towards... You saved Whiteheart and her flock, you hear me? There ain't a pluckier bird in all the world. She's a hero to us locals. Don't worry. You'll know her when you see her right enough. I'm sure I will. And good luck to you. And give those no-good bastards a hiding from me. Jamás. Aunque si vote a Podemos las últimas municipales. No, las últimas no, las anteriores. Las anteriores. Sí. Whiteheart. That's quite a name for a chocobo. Curry, plátano. Pues aquí una pluma de choco dorada. A white feather. ¿A qué es mi chocobo? I thought Ambrosia was one of a kind. Speaking of brave birds. Looks like they went that way. ¿A qué es mi chocobo? Ojalá fuese mi chocobo. Por favor, que sea Ambrosía. Que sea Ambrosía, por favor. A menos mal que he cogido esta misión, tío. Parece ser que las misiones secundarias con un más son más importantes que las otras. Es Ambrosía. We got you cornered, Feathers. You didn't think you'd seen the last of us, did you? You've been bad for business. But I reckon someone will pay good coin to mount your head on their wall. Las erecciones. Why's that, eh? Because she's something of a hero in these parts. You hurt her, and I hurt you. Yo creo que vamos a tardar en ver cómo se arregla todo esto, ¿eh? How about we hurt you both? All right then. But don't say I didn't warn you. Pues son chocos que parecen que son especiales o algo, porque están puteando a los bandidos.
¿Hay más amigos? Pues que vengan. La he pillado, ¿eh? No sé, yo creo que vamos a tardar un tiempo, ¿eh? O sea, esto vamos a estar sin gobierno un rato. Vamos. Ole, level up. Level up. Es como no ocurre los domingos nunca. De momento. You're safe now. White Hart, I presume. Do you know her, boy? That scar. It couldn't be. Ambrosia. It is you. Es mi chocobo, chavales. Es mi chocobo. And you found yourself a flock. Oi! Is it over? I thought I'd come and see how you were getting on. Oh, you sorted the bastards then. I knew you would. And the whole flock made it through unscathed. Thankfully, they did. And not only that. Well, I'll be. I never stopped to think our hero here might once have been someone's mount. Yo te digo una cosa, Bobby. Yo no. A mí no me molaría estar de mesa, tío. Reckon our feathered friend must have learned a thing or two from her master. A mí no me molaría, tío. You are. Bird like her would have cost a princely sum. Tu puto día aguantando gilipolleces. A friki disfrazados. A subnormal diciendo tonterías. A gente que pierde el tiempo rompiendo la papeleta delante de la urna. Ah, tío. Qué va, tío. What is it, girl? She wants her master back, I reckon. Told you, and it seems her pals agree. Is that it? You want to come with me? Well,
Bugger me if this ain't a heartwarming sight. The lads down the stables will Tienen be que ir hearing about tienen this que ir los tonight. titulares, eso. Por cierto. Que si no, mamas. Where you are. Si no van los titulares, mamas. Sí. Doesn't she cut an handsome figure, eh? She does indeed. How much do I owe you? Few scraps of leather's the very least I owe old Whiteheart. Oh, I'll be Bueno, eso sorry es to see you siempre. go, of course. Yo vi una vez una noticia, tío, de una vez que no fueron ni los suplentes, tío. Get along just fine without her. Ni los suplentes fueron. No fue nadie. You hear that, Whiteheart? You've earned yourself some time off. Las pollas, chaval. Have fun traveling with your master now. You seem awful familiar now I get a proper look at you. That's it. When those chocobos swarmed my cart on the road, didn't you? No. No, that can't be right. That fellow was a bearer. Must have been my double. Oh, must have been, eh? Oh, that'll be the excitement getting to me. Silly sod that I am. Pay me no Sí que fui yo. mind. Sí que fui yo. Best be on my way. Good luck to the both of you. You take care of your flock for now. I'll call you when I need you. ¿Qué haces a chocobo? Mira, tengo chocobo. No, no, aquí también, ¿eh? Aquí también, ¿eh, Nico? Come on. Uf. Qué trote más raro, loco. Me gusta eso de la madre patria, Nika. Pero que no tenían otro tipo de forma de correr. Parece que lleva una mochila de piedras, tío. Va con la mochila de piedras del puto chocobo, chaval. Clive! Oh, I've missed that scowl. Where's my report? What, no kind words for your old pal Gav? If it's kind words you're after, you're fishing in the wrong barrel. Now sit down, you fool. Pues una de las cosas que me... Mira, tenemos que ir ahí. Tenemos que ir ahí, a romper ese cristal. And how pissed off all the other nations were that they didn't think to do it first. Half a century of independence gone at the whim of a madman. So much for their bloody treaty. Clearly, the promise of unblighted land and the world's Puede supply ser, of puede crystals ser. was too much for his radiance to resist. And now the Republic's finally decided to follow suit, using liberation as an excuse to declare war on Sambrek. Lined up right outside the Dominion's gates as we speak, looking to starve the Imperials into submission. And now all eyes are on the Strait of Author. Well, the two nations beat their shields. The rest sharpen their daggers, ready to set upon the war-weary victor.
They'll never see us coming. It's time we moved on the mother crystals. Vamos a destruir los cristales. Vamos. 4 mother crystals remain in Storm and Ash. Drake's Breath near Ironhome. Drake's Fang in Dhalmekia. Drake's Spine in Waloed. And Drake's Tail here in the Crystalline Dominion. With the bulk of the Republican army marching to Twinside, Drake's Fang will be left exposed. That is exactly the move Kupka would anticipate. And if there is anything these past 5 years have taught us, is that he loves his traps. There is one place, however, where nobody will be expecting us to go. Drake's Breath. There's a shitload of sea between us and it, and I've never been much of a swimmer. I have an acquaintance in Port Isolde who may be able to help. Who's that then? My uncle, Byron Rossfield. Lord Byron Rossfield of the 7 High Houses, the trade magnate with holdings in over 100 cities. Wait, Rossfield. And you're a Rossfield, of course. Claro, es su tío. Start in the world, but it was his acumen which earned him his fortune. Joder, de verdad, Some fleet of ships. Well, it's settled then. What are we waiting for, eh? Huh? Misiones, con mecenas, están denuncias. No, para perseguir objetivos bien, pero lo que son conectar neuronas no lo lleva muy bien, la verdad. ¿Veis? Os habéis visto, ¿no? Hay misiones verdes con una exclamación y con un más. Las del más son importantes, las de exclamación son secundarias sin más. Pues si no llevo muchas horas. No llevo muchas, llevo pocas horas. Pero digo, estoy yendo a la principal. O sea, no estoy haciendo nada secundario. No me motiva buscar florecillas en el campo, ¿sabes? Do you think it was wise to leave, Gav? He didn't seem pleased. I needed his eyes and nose in Dhalmekia. I'm not about to let Kupka take us unawares. Besides, he has a knack for that sort of thing. That he does. And wasn't it Sid who said that matters such as these are best left to dominance? Especially should one of his beloved opportunities to grow and change present itself. No, hombre. Se lo puedo hacer al mismo tiempo. Y una cosa que me gusta mucho de este juego, o por la que me gusta tanto este juego, es que estos dos me recuerdan a Squall y a Rinoa. Mucho. After learning the truth, you were given the chance to face your past. If I am to continue at your side, I must do the same.
face it together then. To the end. Vale, Nico. No, la polla no. ¿Qué va, tío? O sea que algunos ponen unas cuantas partículas así llamativas y se vuelven un poco loquitos. El juego se ve bien sin más. How far do you think your mother's reach extends? Will we find the same tragedy in Pero the si south miras as we bien did se le ve el farthest west? cartoncillo. More than likely. Which is why we should hurry. There are still many settlements between here and Port Isolde. We visit as many as we can and hear their stories. Starting with the village of Amber. Faster! Mockery of justice is what it is. Sobre todo secundarios. Principales sí que es normal que sean un poco más llamativos y estén mejor hechos. Pero los secundarios son copy-paste, prácticamente. Rosaria must be cleansed of the stain which befouls her, that she might rise once again from the ashes to welcome a new dawn. 'Twould be a pity to make examples of you all for the transgressions of but a handful. Of course, your lordship. You shall have our full cooperation. What business could the Black Shields have in a village this small? There's barely room to hide a bearer. Then they must be here for something else. Vamos a preguntarle al alcalde. You fancy dancing the gallows? Excuse me, but what was all that about earlier? You haven't heard? Son un coñazo. Someone's been stirring up trouble. There have been attacks on the garrison, supplies stolen. They even say a Black Shield was murdered. The Empire wants answers, and what the Empire wants, the Empire gets. Don't they just? Keep your ears open, eh? The Black Shields will pay good coin for information on the culprits. Sigue asesino por aquí, ¿eh? Muy bien, me gusta, me cae bien. You seen him, didn't you? I'm sorry. The Black Shields. Just now. You seen him, didn't you? At least I think there was a Black Shield. Can't say I ever saw Parece que fue cuando empezamos la semana. Estamos a miércoles ya casi, ¿eh? Bueno, estamos a miércoles ya, ¿qué cojones? What do you think? Amber's the arse end of nowhere. And they thought we might be harboring firebrands. Huh. If only we were. I might have turned him in and become a Black Shield myself. You don't think these firebrands the Empire is looking for could be us, do you? I don't know. But we need to find out. Greetings, friend. We are travelers. I know that. What do you want? We couldn't help noticing those Imperial soldiers. Ese no es... Don't you go telling these strangers a thing. I speak for the people of this village, and we have nothing more to say to you. You are to leave Amber and never come back. Mañana, ¿qué tienes? ¿7 días o 5? I don't know who you are or what brings you here, but your presence puts us all in grave danger. The Empire is a harsh master. Its demands are great. Un poquillo sí. Un poquillo sí. But as long as we keep our heads down and pay our tributes, we are left alone. Some might call it submission. But if it will spare my people the Viceroy's wrath, then I will gladly submit. This village will not become another East Pole. Then we shall be on our way. Si no se hubiese muerto sería... Sí. These people live with a knife to their throats. In the mistaken belief that if they cooperate, my mother will show them mercy. Obedience bought with fear.
Are you all right? Sorry. Yo es que me hacía a los 7 con lo de la gasolinera. It's nothing. We still don't know who the Black Shields are looking for. Well, whoever they are, the Imperials deem them worth pursuing to the back of beyond. But other than Martha, who else in Rosari would have the courage to stand against the Empire? A new ally would certainly be welcome. Can we find them before the Imperials do? Perhaps the next village will yield more answers. Perhaps. No, que va, yo era un jovenzuelo. Un jovenzuelo sin mucha experiencia. This pass will take us through the mountains. And directly into the path of whoever or whatever lurks here. Ever since the apothecary, we've seen more and more of these echoes. What do you think is waking them? Have the mother crystals collapsed? I have an idea. You're not going to like it. Ojo, logro. Un trofeo. No, pues ya sabes, pásate por aquí y echamos un ratillo. Mañana otra celda. Pero esta semana puede estar picante. Me tengo que pasar el Call of Duty también. Y fuera de ahí, no sé qué haré, no sé si hay algún estreno en Game Pass o qué. Cuando tú quieras, Bobby. Tú eres libre. Ya me lo pasé. Del tirón. Del tirón de una. Está subido en el canal de YouTube. Qué miedo. Qué miedo pasé, macho. Qué sustitos me di. 4 orillas, creo. Sí, 4 orillas. Bueno, Tania pasó un rato. Para el final. Tania pasó por el final. Estuvo en el final. Tania... No sé quién más había. La verdad no me acuerdo. Había alguien todavía. Había 5 o 6. Bueno, al final no había mucho susto. Al final había una parte con una especie de zombies que era a ver por dónde es. Y luego la pelea final.
blood, Clive. And still wet. Sí, te digo, y está bastante bien el juego, ¿eh? O sea, mejor de lo que parece. You were told to stay in your homes. The Black Shields. You know who we are, and still, you would bear your steel. Why then, we owe you our thanks. You have saved us the trouble of an interrogation. To dwell in darkness, that we may purge the night and welcome lasting dawn. On these, our swords we swear. Say that again. I'll show you a true shield of Rosaria. Yo pensé que me iba a pasar como con el... Joder, no le da a nadie. Con el... Planet of Lana, que no iba a acabar, pero al final sí. Pim. Tell me what I want and the end will be swift. Who are you looking for? Why, you. We come bearing a message. Your friends have been found. The branded you freed from our camps. They await you in Ordeal. Guardians of the Flame. Those are Old Hill's gates. Then we hurry. Vamos. Let's go. Vamos, Ambrosía. Arre, caballito.
find something, boy. Death. Una patadica hubiese sido perfecto. Found her. Dios. No, J pelirrojo. No, Willy Rex. This was my mother's doing. But why? Why would anyone? I don't know. I never truly understood her. But this... Clive. I will learn what madness drives her, and I will end it. La Virgen. Esta puta loca la madre, ¿eh? We should go. Yes. La madre está como un cencerro, tío. We can't leave them here like this. We won't. But if the Black Shields have made it this far south, they may already be in Port Isil. We're approaching New Bridge. No, I doubt the Empire would let us cross over to Rosalith. Faster! I can walk from here. I did, Mummy. I could hear him shouting from down the road. Hush now. You didn't hear nothing. ¿Cómo? They're all Rosarian. But this is their home. Chicos, vamos a hacer un kick. Voy a buscar el Nesquik, que me apetece. De tomarme el Nesquik. Ahora vengo. El Nesquik, Nico. Voy a por el Nesquik.
Vamos. Estoy haciendo carrito, chavales, en el directo. Con la cantidad de gente que había ayer y lo poco que le interesa a la gente es Final Fantasy, Brutal, chaval. ¿Cómo son las cosas, tío? Y cuando lo jugué la primera vez, llegó a haber 20 personas, en el directo. Y hoy no somos capaces de llegar a 6. Mira, ahora sí. Hola. Pero tú eres un kamikaze como yo, Bobby. Te gusta la compañía, no el juego. El juego te importa, es secundario. Y te mola la compañía, y lo sabes. ¿Y yo qué he dicho? Pues eso. O sea, que voy mayor, voy mayor, entonces las personas mayores son así. The Lazarus. What happened to this place? My mother happened. The nobles who lived here didn't stand a chance. Let's hope my uncle fared better. We should start with the main gate and see where that gets us. No, no se oye. No se oye, no se oye. Solo se oye en mis cascos. ¿Te imaginas? Ahí sí le peta el cerebro a la patrona. No, no. Cuando me acuesto muy tarde me al sofá directamente, no paso ni por la cama, Those crystals belong to us all. I said, where were you, filth? Back to your stalls. Cut you down where you stand. Destroy it. No chance of slipping through unnoticed. We'll need to find another way in. Más que nada porque si a lo mejor yo qué sé, por ejemplo el sábado o el viernes me voy a la cama. Bueno, quito directo a las 5. Ya no me voy a la cama, me voy al sofá. Me tumbo en el sofá boca arriba, me pongo el aire. Officially, yes. Strictly speaking, no. My uncle Y ya once está. told me that the nobles had tunnels built so that they could visit town without having to walk amongst the rabble. The Lazarus. We'll find our way into the city there. If you're sure.
The entire place looked abandoned. Do you think it's safe? As long as it is abandoned. The good news is we haven't seen a single black shield since Old Hill. Maybe they found who they were looking for. Vamos a entrar por la jaula, por la verja esta. O sea, el QTE no hace falta, ¿sabes? El QTE no hace falta. How quickly a crown can lose its luster. No. Not abandoned then. Oi! Visitors! Apologies. We'll show ourselves out. Vais a pillar todo, macho. Esto, por ejemplo, esta parada después de hacer el combate no hace falta. Pónmelo en un lado y yo sigo, ¿sabes? I've only ever seen one man fight like that. ¡Ah! Then perhaps it's time you joined him. Willy Rex. The blessing of the Phoenix. It can't be. I was there when you died. Forgive me, my lord. I knew not whom I addressed. You have naught to fear from us. Totalmente. Founder, it really is you. It is. So wait. El Willy Rex. El Willy Rex. We can speak inside. Atended a los heridos. Madre mía. Qué paliza les he pegado. And those who wouldn't bend the knee? We left before the Empire could make examples of us, though we didn't go far. And we banded together to form the Guardians of the Flame soon after.
Alas, there is only so much a handful of aging shields can do against the might of an empire. But we've seen to it that their stay has been anything but pleasant. Eso es. Dolores de cabeza. Late, though, we've had our hands full just trying to keep the duchy's few remaining bearers out of the Imperial's clutches. The Cullings. We saw what happened in Old Hill. Aye, the foul work of the Black Shields and their mistress. You mean my mother? But it doesn't make sense. Even knowing what I know about her. Está muy loca, tío, tu madre. Her hatred for bearers was no secret, but she wouldn't have been ignorant of their value to the realm. No offense, my lord. But in case you haven't noticed, the Lady Annabella couldn't care less about the realm. She barely even cares for her own home. That much has been plain since the slaughter at Eastpool. And, since granting the Holy Emperor a new heir, her obsession with bearers only seems to have grown. As to why, I don't know. Maybe she can't bear the thought of anyone having the power to challenge her beloved son. Her son. Le cortaremos la cabeza. Sir Wade, the Black Shields have broken camp. They march in full force for Buick Bridge. Then so do we. Make ready. Yo también voy. Quiero pelear. This is their main host. If we remove the head, perhaps we can prevent what happened at the docks from happening somewhere else. If I do nothing, then the blood of their next victims will be on my hands. Yours and ours. We too have witnessed the crimes these men who dare call themselves shields have committed in my mother's name. It cannot be allowed to continue. We must put a stop to this madness. Eso. Peleita, peleita. So let us go with you. Arden deseos de llegar el momento en que le corte la cabeza a la madre, tío. Eso será uno de mis momentos favoritos del juego, Te lo digo. 3, Bobby, 3. 5 no, 3. Lo voy a hacer espectacular y va a ser 3. And we at yours. So Wade, let us do our duty. With pleasure, my lord. Mira qué emocionado está el Willy Re. I imagine this endeavor will require more than just our wits. Then let's hope Sir Wade has a good quartermaster. What is it you require? Hoja de Gaia, nada. No puedo mejorar nada tampoco. Caca y caca. No, lo que quiero es cortarle la cabeza a la madre. Le quiero cortar la cabeza a la madre del prota. O chapa antes del combate y después cinemática corta. Seguida de cinemática, andar cinemática. The Black Shields will call for reinforcements, who will be met from the rear by parties of my brothers hidden throughout the surrounding hills. This will allow us to wage battle on the bridge without fear of being overwhelmed. While the Black Shields have an advantage in numbers, you see, they prefer to fight in small units, which we can use to our advantage. Bueno. Small exactly. Small enough, now that I have you and Lady Jill for company. I doubt I could have done this on my own. But until we arrived, that was your plan. You haven't changed a bit. So Wade, the bearers from Old Hill have been laid to rest. Very good. Now make ready for battle. As you command. También es una posibilidad. Thank you, Sir Wade.
También es una posibilidad, sí, sí. Perhaps now they will find peace. No será la primera There vez. is but one thing which will grant them peace. Putting an end to the Black Shields. And so we shall. Priorizar. Vale, vale. No cuentes rollos. Ay, no pude transportarlo, madre que me parió. Ábreme la puerta. Estoy caliente. Ábreme la puerta que voy caliente. Since they burned their first village, we tracked down the bastards responsible and fed their corpses to Stillwind. Suffice to say, that got their attention. It's been a game of cat and mouse ever since. Look at me sideways. Come along now. The bastards are lucky. There they are. On your command, my lord. Uf. Peleita, 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 peleita. Pues no, has fallado. ¿Ah, sí? No jodas. Se llama así igual, tal cual. What is it now? I told you. We bear a message for the Vicereine. From the Guardians of the Flame. Ha! You presume to tell us that a pair of filthy vagabonds, a woman and a dog, could guard aught against the might of the Black Shields? Then come! ¿Y es un sitio que mola o qué? Along with your flame. A mí me gustan las playas escondidas y chiquititas, tío. Your petty revolution ends here. On these our swords we swear. Eso mola, tío. Bloody hell! Reinforcements from the far bank! Another wyvern to fight their battles for them. Not good. To me, boy. Pleasure already. More dragons. The Imperials aren't taking any chances. I can't say I'm flattered. Ojo. Ojo, que viene el de las chapas. Chapa después. Esta es la chapa después. O el intermedio. Chapa de intermedio. Chapa de intermedio, Bobby. This land is in dire need of cleansing. Ojo.
There's no one left to keep them occupied. We need to finish this. You ain't finished him. I've heard talk of Qué pesado eres, loco. Me ha matado y todo el cabrón. ¡Ojo! Me ha tirado un montón de para atrás. Hijo puta. No. Ya te digo yo que no. Ya te digo yo que no. Se me ha ido a comprar pociones, tío. Hola, leche. Na, 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 na. Look at me sideways. Come along now. The bastards are looking at me. Vamos a darles ahora. Your petty revolution ends here. On these our swords we swear. Bloody hell! Reinforcements from the far bank! Another wyvern to find a battle for them. More dragons! Worms. The Imperials aren't taking any chances. I can't say I'm flattered. To me, boy! Muy pesado, ¿eh? A noble stand, albeit a misguided one. No se puede guardar, tío. Y no se puede, no se puede saltar. La chapa intermedia no se puede saltar. La chapa intermedia no se puede saltar de Bobby. This land is in dire need of cleansing. Vaya hombre. Pesado eres, loco.
Tiki, 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 tiki. A tu casa. Tío, así le pegaré. Es que mi palizón que no ha querido dos, macho. Le pego un palizón que no ha querido dos. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí, ¿eh? I don't see any more. Nor do I. The plan worked. It did. It bloody worked. It bloody We work. sent every last one of the rotten bastards straight to the mud. Sí. My, Lord, perhaps this will be enough to stop. Sí, básicamente sí, porque si me la pudiese saltar, pues digo, bueno, pues me la salto, pero... si no me puedo saltar es otra cosa. And then it will all begin again. I often wonder if the nation we once knew is gone for good. Her fields rot. Her people starve. We battle to preserve the flame that was, but for every foe we fell, another springs up in its place. Yet be that as it may, it is still our home, and we must fight for it. As we Por cierto, ¿habéis visto la camiseta? ¿Mola o qué? and always will. For as long as the Firebird's flame burns in our hearts, the Duchy cannot die. And her loyal subjects may dream of a day when the Rosarian standard flies over Rosalith once more. So wait, Sí. Think we should fall Sí, back to brilla, Porter's brilla en order la before the oscuridad y todo. garrison sends reinforcements? Está guapa. A sound strategy, my lord. Este y el otro. Está guapa, joder. Mola un montón. Me gustan mucho las camisetas que brillan en la oscuridad, tío. Tengo esta, tengo la de Gengar, tengo alguna que otra más. Están guays, tío. Oye, ¿viste Bobby el Madrid el otro día? And how long has my uncle been funding you and your comrades' endeavors? ¿Qué tal? Since the beginning. Lord Byron was the first person I turned to after forming the Guardians. And had I known of this tunnel back then, Chatarra. I would have almost been hanged Pero by the jugaron city todos, guard ¿no? for trying to sneak over the wall. I suppose a formal request for an audience would have appeared suspicious. And appearances must be maintained. Were the Vice-Regency to catch wind of Lord Byron's involvement in our movement, they'd seize his estate and send him to the gallows, where he would be of no use to anyone. And so they would sicken him to the soul. Bueno, supongo que para el próximo, ¿no? Of the Ok. loyal lord, knowing that one wrong move might prove his downfall. It is why he remains ever vigilant. Don't be surprised if he refuses you an audience, especially since you're famously dead. Then I will have to think of a way to prove that I am neither wraith nor wrongdoer. I might have something Buah. which could help with the latter. Yo soy de fichar jugadores lesionados, no lo veo, tío. It's the mark of the Guardians. Display it, and those who love Rosaria will know where your loyalties lie. I shall wear it with Ah, seleccionar aquí, vale, vale, vale. Sure that you do. Entonces, no he dicho I nada. don't want my men attacking you Ya. again. Unless you Si tú juegas el Pepe diría ha sido Pepe, ¿no? Pero no, ha sido only Pepe. Sir Tyler could have been here to Ha sido Nachito. or the Lord Commander. O Lucas Vázquez. Que también tiene... bruto el cabrón. If there is ever anything you need. I know.
Go on now, my lord. ¿Qué va? Los 18 años de esa gente no son como los nuestros, tío. Son 18 años de rico. Casado, ya, todas esas cosas. How accommodating. Do you really think they believe we are who we say we are? Not a chance. Right, I guess. My uncle believes we're imposters here to rob him. And means to string us up himself. Bueno, estar casado no es una ventaja. O sea, que esa gente pues, vive otros rollos. Imagine my surprise when I was told my nephew had come to visit. Clive Rosefield died long ago. And for uttering his name here, you shall pay with your tongue! You would mock me as well? It is I, Sir Crandall of Camelot, loyal servant to Her Serene Holiness, Saint Sybil the Unshod. Meadow, thou vile sorcerer, for thy crimes against church and crown, I shall have thy head. Curse thee, infectious flax wench. Even in death, must thou plague me still? Very well. I shall open the gates of hell, that thou might see thy charge once more. Bravo, Uncle. You're still the finest Meadow in the twins. Oh, Clive, my dear boy. It's really... Te hace bonito, Bobby. You always were fond of that scene from The Saint in the Sanctuary. Never did let me play Sir Crandall. I have a favor to ask, Uncle Byron. Rutherford, inform the kitchens. There'll be guests. We dine immediately. But, Uncle... You can't very well regale me with the tale of your miraculous preservation on an empty stomach. Go on, sit. See that you use the good plates, Rutherford. Saca la vajilla buena. So you arrived late to one of her cullings, did you? Since becoming viceroy in Hostia, había el bicho que tiene ahí disecado. Eso es un bengal. Eso es un bengal. Something has changed. Quite what, I don't know, but the woman we knew is gone, and a monster sits in her place. A monster. For better or worse, I've been charged with governing this town, and thus must maintain the illusion of obedience. That's all I can do to aid Wade and his merry band of revolutionaries. So he's told us. You have risked much for Rosaria. Our nation will be forever in your debt. La delique. A ver, el mantel no lo he visto.
It has been 20 years, Clive. The nation your father and your forefathers fought to defend is no more. Perhaps it would be otherwise had I the courage of my brother. All right, if it's a ship you require, a ship you shall have. I've a galley in port, but recently relieved of her cargo. She can be outfitted for the voyage in a matter of weeks. So you believe us then? About everything? Buena. No está tan fea. Only a fool would believe even half of the No está tan fea, coño. But until tonight, only a fool would have believed my nephew still lived. And besides, I have it on good authority that Clive is telling the truth. Whose authority? Your own, of course. You've always been a terrible liar. Is that true? It's not untrue. Let's say no more about it, eh? It wouldn't do to linger on my nephew's greatest failing. The one thing I cannot believe, though, is all this about you being Sid. You were always such a good boy, but now you're quite the outlaw. Which, if I'm not mistaken, would make me an outlaw's uncle. Right then, who shall we pillage first? Rutherford? Está loco, tío. Be my cutlass. Mi defecto es que no sé mentir. Está buena esa, Boy. Tú sabes, sabes. Tienes experiencia en Tinder, por lo que veo. Experiencia en Tinder. Yo sí que estoy retirado. O sea que yo no llegué ni a Tinder. O sea, yo cuando nació Tinder yo ya me había retirado. Something on your mind? Monsters. When I served the Iron Kingdom, I did so because I saw no other choice. Because once they learned that the lash would not move me, they turned it on those who could. And so I became their puppet. I let them pull my strings, telling myself it was not my hand that swung the sword, but another's. I removed myself from the truth so I wouldn't feel the pain it caused. And before I knew it, I no longer felt anything. Pobre muchacha. Anything at all. ¿Te imaginas? Que ponen un puto reloj. Queda con la consola. Eso sería una collimada muy gorda, ¿eh? I don't want to be a monster, Clive. Do you understand? I want to choose a different path, a better path. Dios, ¿te imaginas? Qué horror, tío. Que si no he vuelto a empezar. Checkpoint. No. You do. I'll be standing there with you, just as you stood with me. Thank you, Clive.
I must atone for my sins. Only then, when it's done. Si parpadeas, vuelves a empezar. Si respondes mal a las preguntas que hay al final de cada escena, vuelves a empezar. Promise me that you won't die with it. Now, let's get some sleep. The journey back to Benamir is long, and there is much to tell the others. Claro. Si contestas mal a la pregunta, tomar por culo. Estás listo. Estás vendido. Messi 2 ya. ¿Quién hay en el partido aparte de Messi? ¿Hay alguien conocido o no? ¿Busquets? ¿Cómo Busquets? ¿Está jugando Busquets en el Miami también? ¿Y Jordi Alba en el Miami también está? The hunt board. It's where the curse breakers post sightings of particular fearsome beasts. Those that might pose a threat to our operations if they were left to roam free. Just because they can't be dealt with when they're spotted, doesn't mean they can't be dealt with later. Was that what Que se lo lleven de regalo, que se lo lleven. Right. Well, leaving your mightiness aside for the moment, the people of Valisthea are going through a lot already. What with the blight and the war. The last thing they need is ungodly fiends terrorizing them on top of everything else. So if the curse breakers are too busy to help, then perhaps I can. Or at least I can try. A ver, todo el anuncio, déjame verlo ya una puta vez. A ver si ya lo he hecho. ¿Lo puedo cobrar o no? El de la muerte, un mercader vestido en equipo de libertad de la presencia de tráfico de arpía entre la ciudad y el bastión Norvent. Pero no los puedo coger, o sea, simplemente están ahí y ya está, vaya mierda. Solda. Aquí hay un bicho de esos. Vamos a probar. Vamos a probar a ver qué pasa.
¿Cómo que estará aquí? Ha hecho que era en un acantilado. Pero aquí no, me estoy equivocando. Mira, ahí está. Ahí está, vamos por él. Vamos por él. Clase B. Máximo esfuerzo. Ojo que pillo. Y putes. Temáticas y putes. ¡Ay, qué hijo de puta! Pues esa parte de la... es la que te he dicho que se parece al otro. Joder, mil putas. Lo tenía listo ya, ¿eh?
Como otra vez. Ah, la anterior. Ready, go? Pero creo que lo del martillo es por mis esquivas, ¿eh? No es por la pelea. Se escucha como chin, chin, ¿no? Joder. Es lo del martillo, que es cuando se recupera una habilidad. Ah, esta. Vale, vale, no, es que en medio de combate no me he enterado muy bien ese trozo. Joder. Ahora sí. Ahora sí. Y Nico se va a poner las botas, macho. La carne de oro. ¿Qué vas a hacer? ¿Pastel de carne, Nico? Uy. Asado, asado. Asado al horno. Qué rico. Bueno. Mi mujer y yo hacemos de vez en cuando pastel de carne. Nos gusta. Un más. Hay un más ahí. How did we never There are hear? new billies being posted every day. Clive,
Oh, am I glad to see you? Is something wrong? It's Blackthorn. He ain't himself. And if I'm honest, he ain't been for a while. Normally it only takes a couple of drinks to perk him back up, but not this time. Not this time. Vamos a ver qué le pasa al herrero. He ain't telling. It's like he's lost his spark, you know? He's barely got enough fire in his belly to get the ump about stuff. Pues mi mujer y yo a veces, muy a veces. So, what you say? Vamos. Hacemos pastel de carne. Qué rico. Knew you'd understand. Oh, qué rico. If he doesn't want to talk, we let him be. He'll open up when he's ready. All right. Now, he'll only smell a rat if we both turn up at once. So, I'll go first, and you can meet us at the forge. Wait a bit, then head over when you're ready. Vamos a la forja. A la forja. Sí, como el que no quiere la cosa, ¿no? Hola, vengo a ver qué pasa, cómo está la cosa. That monster's taken quite a liking to Lady Karen. First August, and now you. What pair up to? What's it got to do with me? August was worried that something had been weighing on your mind. I thought you might want to talk about it. Did you now? I told you not to stick your nose in my business. What'd you go and do? Está enfadado, está sufriendo. Just wants to help, innit? What's so bad about that? Talk to him. You never know, you might feel better for getting it all out in the open. Please, mate. I'm worried about you. Phil, shut you up. Se deja de darme coñazo. Nothing really. Stupid. Not the sort of thing you bother people about. Why don't you tell us all the same? Have an arrangement. I keep an eye on Goots, and she shows me what the competition's up to. Interesting arms and armor, things like that. Anyway, the other day, she shows me a cuirass she's come by. Masterpiece of level work. Light, supple, and tougher than it had any right to be. Made my stuff look like every clumsy shit. Should have brought the bastard thing there and then just to study it, but I was too proud. Now, every time I reach for my hammer, I'm reminded that I'm not the craftsman I thought I was. Madre mía. There. You happy? You got what you came for. Now piss off. All right. We're going. I always thought of old Blackthorn as a bit of a force of nature. Like a storm cloud full of ale. Los ajos. Ya llegaremos a lo de los ajos. Stupid piece of leather. Blackthorn's always taken pride in his craft. Ya daré mi opinión sobre los ajos. This is only going to get worse. If he has doubts, it will affect his work, which will only add to his problems. We need to nip this in the bud. I couldn't agree more. He said he should have bought that cuirass. Madre mía, la defensa. Estoy viendo el gol de Messi, Nico. Ese es el primero, el segundo. La defensa a buscar. First things first, then. A por la de cuerpo. La defensa a buscar setas. El portero, Podecico. La línea arriba del todo. An exquisite example of the craft, from what he told us. And he ain't been himself since he saw it. So we thought we'd buy it for him. Sorry, sold it already. Didn't think Blackthorn cared for it the way he turned his nose up, but it was nicely put together, that's for certain. Even if the bloke who makes all his stuff to order, but the fella who commissioned it refused to pay. He
didn't. You don't know where we might find... Like I said, he's a bit of a... Don't trust hunters neither, which means he spends as much time out tracking beasties as he does. I see. He did tell me, apparently, his next commission's for a set of griffins. Here, there's a griffin on the hunt board. The curse breakers were placing bets on... Now, where the bleeding hell was it sighted? Somewhere in Sambrec, maybe... Care Northern, that was it. Thank you, Karen. We'd be lost without you. At least you admit it. Ah, sí, lo de que los jugadores... Sounds like going after that griffin might be the best chance we have of Que finding... los jugadores irían... Pero es que dijo la liga turca, la liga no sé qué. Es que... I'll ask around the markets. See if I can't sniff out who he is and where he's hiding. Good idea. Hopefully one of us will be able to track him down. Pero yo por eso digo, o sea, sí que la liga árabe, adelante de la liga turca, al final podría ser. Pero no creo que nadie en su sano juicio se quiera ir teniendo 25 años a Turquía, a Arabia. Ah, pues yo eso no lo había visto, tío. A lo mejor a lo mejor lo dejo por contrato o algo. Puerta noroeste del bastión Norbert. Vale. Es que no tiene sentido. Demasiada pasta para luego tampoco tan poca competitividad. Vale, o viene gratis o que no venga. Así te lo digo. A ver. Typical nobles.
La oeste. Vale, la oeste, en el otro lado. Perfecto. De por aquí salgo por el otro lado y ya está. Tercer nivel. Jodas. Segundo nivel no, tío. Tiene más nivel. Tiene más nivel. Los sonidis en español que esas mierdas, tío, no jodas. Muy buenas y bienvenido a mi canal. Ojo. Coño. Come on. Muy bien, ¿no? No. Tampoco. Hay jugadores que se echan a perder solos, tío. Hay jugadores que se echan a perder solos. ¿Os acordáis de Arsabin, tío? Nada. Griffins don't exactly make for easy prey. Let's hope our craftsman hasn't bitten off more than he can chew.
safe. Bueno, segunda pelea. Joder, cómo he pillado. Pip, 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 pip. Sí, sí, el Barça sí va a jugar. Sí, sí, de eso yo me acuerdo además. Igual que por Cristiano, también. Al Barça ese con lo del Ronaldo le salió bien, ¿eh?
Qué pena que fuese brasileño, tío. A los brasileños siempre les pasa lo mismo. A los brasileños siempre les pasa lo mismo. Se vienen abajo muy pronto. Could that be our man? Are you all right? Sí, pero la mayoría, Bobby, Robinho, Ronaldinho, Romario. Hijo de puta, Romario, tío. More likely than not. Puto Romario, chaval. Camille. I'm a lowly leather worker, if you couldn't tell by the smell of me. Not so lowly from what I hear. Do you remember selling to a merchant by the name of Karen? She's not an easy woman to forget. Bought a cuirass from me after I lost my buyer. Quite taken with my work, as far as I recall. Didn't stop her bartering me down to a pittance, though. She sent you for a refund? Claro. It's not her who sent me. Well, consider me flattered. You should be. He's a master of his art, and not an easy man to impress. Blacksmiths are proud folk. It's a rare thing indeed for one to praise a glorified tanner. And I don't imagine an impressive swordsman like yourself would be getting your steel from any but the best. I'd dearly love to help a fellow craftsman, but... Well, actually, I suppose you could give him this. What is it? Treated leather. Same stuff I used to make that cuirass. If your man's as skilled as he sounds, he'll know what he's looking at. You sure? Well, you did save my life. And thanks to Sí, you, Roberto. I'll be going home Es un with all the niño prison hide I pernambucano. can carry. I'd say it's the least I can do. Short of showing him how to make the thing myself, that is. But there are rules against it. Secrets of the trade and whatnot. In that case, I'll see that he gets it. I'd be much obliged if you Ese me gustaba con el tiro de folla seca que tenía el cabrón. Que le metió unos goles loquísimos de falta. Will do. And thank you. Hopefully this will sweeten Blackthorn's mood. Ya podemos irnos para casa. Creo que se quedó en Italia, ¿no? That monster's taken quite a liking to And with a bit of luck, how'd it go, Clive? Did you find him, or does the hunt continue? I found him. Pero en general se desinflan, o sea... Along with his regards. No, yo me refiero a que son de mecha corta. O sea, se desinflan rápido. O se desinflan cuando son jóvenes, o explotan de más mayores y no tienen mucho recorrido tampoco. Tú lo has dicho, Maicon, por ejemplo. He said he wouldn't teach you how to work it, but that if you were as skilled as you sounded, you'd have no trouble understanding how it was done. So that's his secret. Crafty bastard. He's layered and cross-grained it. Good few times, too. No wonder it's tough. And that's no ordinary oil he's used to get that finish. Oh, this is fine hostia. work. Even finer than El I Emerson. Sí. I'll take your word for it. Just looks like leather to me. Still, I'm glad you're happy. Here, Clive. You didn't happen to catch the fella's name, did you? Camille, I believe. I thought as much. There ain't many leather workers in the realm daft enough to do their own hunting, see? And his name kept cropping up when I was asking around. Tell
Turns out, Ah, pero ese era... most leather workers are. Ese sí que era excepción, tío. Camille Pero ese sí que era excepción. Desde jovencito ahí el mismo... El pelado, no. Uno que cuando vino al Madrid ya era mayor, tío. Listen, sorry for putting the both of you to all that trouble. Should have kept my moaning to myself. Still, I'm glad you found him. This is ¿Era calvo? right up. That was the idea. ¿Era calvo, tío? Clive's idea. Anyway, he did most No me of the work. acuerdo. It's good to have you back, Blackthorn. Just don't expect me to go turning out work like this. There's a reason he does his own hunting. He knows exactly what hides to look for. And that's how he gets them to layer up so nicely. And don't get me started. No me acuerdo, no me acuerdo. Como una rodilla. I can make something about as good. Something a curse breaker will have no trouble caring for. Anyway, enough nattering. I've got work to be getting on with. Rivaldo. No sé yo, ¿eh? No me acuerdo, era muy joven yo. As if there was a better one out there. I wouldn't have been the same anyway. No one spins a yarn like old Blackthorn in his cups. Right, now that's sorted. I've got duties to attend to. Yo hay unos que no me acuerdo. Yo soy muy joven. Diseño de cinturón matadragones, ¿eh? Ojo que el nombre tiene tela. Clive, Soy yo. what's saying Fornian, dear? Falta Electrum, me falta. Me tengo que quitárselo a algún bicho de esos. Busquets. Busquets, qué hijo de puta Busquets, chaval. Seguro que Messi, una de las condiciones era que fuese Busquets. ¿Nunca os he contado la anécdota de Busquets, tío? Creo que sí, ¿no? Yo conocí a Busquets en persona. Hace muchos años. ¿Qué va? Pasa, antes de apuntarse a fútbol, o sea, antes de ir a fútbol donde iba, Busquets hacía taekwondo conmigo, tío. Busquets hacía taekwondo y iba a mi gimnasio. Porque su padre y mi entrenador eran amigos. Se conocían desde hace muchos años y eso, que mi entrenador fue luchador de taekwondo en unas olimpiadas. Y se conocen de ahí. Y estoy apuntado a mi gimnasio. Una vez nos tocó luchar y todo. A mí se me daba mejor que a él. No, él no llegó a Dan. Él no llegó a Dan. Él no sé si llegó no sé si tenía naranja o azul como mucho, no me acuerdo.
Ah, el padre. No, el padre no. El padre no. El padre era portero de fútbol, tío. Creo que era portero, el padre. Mi entrenador era sexto dan, me parece, o séptimo dan. Mi entrenador fue a las Olimpiadas. Mi entrenador creo que mi entrenador tenía sexto o séptimo dan. Una de las dos. Algo por encima del quinto. Y yo primer dan. Tengo que buscar el cinturón, pero no lo encuentro, tío. O sea, lo tengo por algún sitio. Sí, cinta negra. Lo tengo que tener en algún sitio con mi nombre, bordado y todo, pero no. A ver si. Tengo una foto por ahí, creo. Tengo que tener alguna foto por ahí. La anterior al negro era como un intermedio entre el marrón y el negro, que era negro rojo. Carlos Busquets, buah, era malo, en verdad, ¿eh? Era malo. Y luego el marrón. Estoy buscando una cosa, a ver si encuentro las fotos. Que tengo que tener las fotos por aquí subidas, tío. Era malillo, sí, que yo recuerde. A ver si lo encuentro, ¿eh? Como encuentro cinturón de triunfa, macho. Es que me salió otro día en recuerdos del OneDrive. Sí, ahora búscalo, ¿sabes? Tío, tengo aquí una de fotos de mi hijo cuando era súper pequeño. Buah. Todo gordito, chaval. A ver si encuentro la foto de cinturón, tío. Es que... Cómo molaba, tío. Qué época más buena. Qué pena que se fuese a la mierda. Por la avaricia y por dinero, tío. A ver si lo trobo. A ver ahora si lo trobo. Me tengo que ir mucho más para atrás, en verdad. Voy a hacerlo al revés, a ver qué pasa. Voy a hacerlo al revés, que yo creo que acabaré antes. Sí, por aquí anda, yo creo, ¿eh? Yo creo que por aquí anda, ¿eh? Mi cartera de Assassin's Creed, tú. Fuck. Que tengo fotos. Tengo fotos de cuando yo vivía aquí con mis padres. Y esta era mi habitación, chaval. Tengo fotos de eso, tío. Tengo fotos de cuando yo vivía aquí con mis padres, que esta era mi habitación. Pues tengo fotos de eso, tío. Es brutal.
Aquí en esta época ya me independicé. No la estoy poniendo porque hay fotos sensibles. ¿Vale? Cuando trabajaba en la tienda... Fotos de cuando trabajaba en la tienda de segunda mano y me encargaba de los videojuegos y eso, tío. Hostia, tío. No, que va. Mi primer trabajo fue con mi padre. Mi primer trabajo fue con mi padre haciendo pan por la noche. He trabajado un montón de cosas. No me gustaba mucho, la verdad, pero bueno, tenía mis cosillas. Tenía para mis gastos, que eso es lo que cuenta en verdad. Ahora, si te digo la verdad, me hubiese gustado aprender el oficio, mirándolo ahora en perspectiva. Sí, mi padre es panadero. Mi padre es panadero, mi padre es maestro panadero. Mi padre lleva más de 30 años haciendo pan. Acá, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido el directo? ¿Cómo ha ido el Nine Patchments? Nine Patchments. ¿Me? ¿Sí? Nico, ¿tú crees? Me aprendo el oficio y me voy a Argentina a vivir. ¿No te está gustando que el Nine Patchments? Bueno, no lo encuentro, tío. Voy por el 2018 ya. ¿Dónde está el cinturón, tío? Buah, pues ya te enseñaré las cosas que hace mi padre. Vas a flipar, loco. ¿Qué jugabilidad tiene? ¿Es igual que los Train o es diferente la jugabilidad? Buah. Hostia, captúrate cuando jugaba el Digimon World, chaval. Ah, vale, vale. Es como un hack and slash, ¿no? Oh, no me sale, tío. No encuentro la foto. No encuentro la foto, tío. Qué putada. Vale, que han cambiado la jugabilidad, ¿no? Bueno. No encuentro la foto. Bueno, como hoy no tengo que editar vídeo, reviso bien esto de la foto y si lo encuentro bien, si no, ya la buscaré. Ya buscaré la foto. Bueno, pues no tiene pinta de curioso, ¿no? Por lo menos.
Ah, pero se puede jugar cooperativo o algo. Venga, Nico, yo voy a buscar esto rápido. En cuanto acabe, ya. Si no la encuentro, ya la buscaré en otro sitio. Porque si no está aquí, tiene que estar en algún otro sitio. En Facebook, quizá. Quizá en Facebook. Venga, Nico, que aproveche. No lo encuentro. No lo encuentro. Pues aquí también ha ido así así. Aquí ha ido así así también. Chao, chao. Hemos estado casi todo el rato 3 personas. Y luego ha ido entrando gente, se ha ido yendo. Bueno. Pero lo pasa bien con el Final Fantasy. Ayer llegué a tener 18 personas, tío. Ayer fue de locos. Ayer fue de locos. Ah, sí, pues a mí yo no lo he visto. A mí no me ha salido. Igual es de esas que es un momento y a mí en el dashboard no me sale. O igual estaba concentrado haciendo algo y no me da cuenta. que también puede ser. Ya estoy buscando la foto de mi cinturón negro primer dan de taekwondo. Pues lo quería enseñar a Nico, pero no la encuentro. Y si está aquí, igual está en otro sitio guardado. Así que si no lo encuentro aquí, pues ya la buscaré en otro lado. Bueno, pues menos has tenido 5. Yo hay días que me conecto y me tiro 1 hora yo solo. Que a veces pasa, ¿eh? También. No lo encuentro. No lo encuentro. Vamos por 2020 ya. Pues nada. Como no está por aquí. Sí, yo también. Yo ya cortaría. Me cortaría porque ayer me acosté a las 5 al final, ¿sabes? Y me he levantado a las 7. Esto es una locura. Esto es una locura. El niño me pega una tralla que flipas. Va. Lo buscaré en otro sitio porque aquí no está. Pues nada, familia. Yo también voy a plegar. Así que todo el mundo a descansar. Sí, ya ahora me tumbo y cierro los ojos y me estoy durmiendo ya. Yo tengo facilidad para dormir, yo no tengo problema. Así que nada. Muchas gracias a todos por la compañía. Espero que también lo hayáis pasado bien. Y nada más. Mañana volvemos con Zelda. Mañana me paso el Zelda, yo creo. ¿Octubre? ¿Qué tienes? ¿El curso ese ya? ¿Empiezas el curso ya? ¡Pah! A tope. A tope, acá, a tope. Vamos. Yo te apoyo. Yo mando mis apoyos. Bueno.
Dios, 60 kilómetros. No, eso es lo peor, ¿eh? Eso es lo peor, los 60 kilómetros. Yo. Bueno, te mando todo mi ánimo. Pero bueno, aún te queda. Coge fuerza. Coge fuerza. Coge fuerza. En fin. Claro. Pues nada. Ya iremos hablando sobre esto. Ya me dirás qué tal. En octubre. Mañana más. Mañana Zelda. Mañana nos pasamos el Zelda. Creo. Y se viene un agosto interesante. Buenas noches a todos. A descansar.